আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के बीच फिर से भारत में घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। बांग्लादेश के एक युवक को जयपुर बॉर्डर पर फेंसिंग काटकर अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश करते हुए बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बढ़ी हुई निगरानी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद अवैध घुसपैठ को रोका नहीं जा पा रहा है। बीएसएफ की 42nd बटालियन ने राजधानी अगरतला के जयपुर बॉर्डर इलाके में बॉर्डर फेंसिंग काटकर अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम साइमन मिया है। पुलिस के मुताबिक उसका घर बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में है। বর্ডার এলাকা থেকে এখন আপনাদের থানায় আসলো, কি বলবো? বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের 42 ব্যাটালিয়ন যে আছে আমাদের এখানে লঙ্কা মোড়ার পোস্ট, সেইখানের যারা বিএসএফ এর অফিসিয়াল যারা আছে, আজকে তারা এখানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারে এখানে দুজন অনুপ্রবেশকারীকে দেখতে পায়। তখন তাদের ভিতর থেকে ওনারা একজনকে পকড়া করতে মানে অ্যারেস্ট করেছেন এবং করার পর আমাদের এখানে হ্যান্ড ওভার করেছে। ওর নাম হচ্ছে সাইমন মিয়া, ওর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ। সে এখানে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে ভারতে। সমস্ত জিনিসগুলি আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি যে তার উদ্দেশ্য কি, সে কেন এসেছে এখানে, বা তার সঙ্গে আরো কে কে ছিল, তার নাম জানার চেষ্টা করছে। প্রতিনিয়ত এরকম বর্ডারের ফেন্সিং কেটে ভারতে প্রবেশ করছে, পুলিশ এই বিষয়টি কিভাবে দেখছে বা বিএসএফ এর সাথে কি কোনো সমঝোতা বা কাজ করার কি কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি? যখনই এরকম হচ্ছে তখনই বিএসএফ ধরছে, এরকম কোনো ইয়ে নেই। এখানে যখনই কেউ অবৈধভাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন হবে এবং অ্যাকশন নিচ্ছে, বিএসএফ নিচ্ছে, পুলিশ নিচ্ছে, স্ট্রং অ্যাকশন হচ্ছে। বয়স কত ওনার? ওর বয়স 21। गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ ने उस व्यक्ति को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। इस घटना ने एक बार फिर बॉर्डर सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से में कांटेदार तार की बाड़ लगी हुई है। पेट्रोलिंग और सर्विलेंस सिस्टम भी लगाए जा चुके हैं। फिर भी खुली सीमाओं से और यहाँ तक कि बाड़ काट कर भी घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं। घुसपैठ खासकर रात के अंधेरे बॉर्डर पर बस्तियों और दूर की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर कोशिश की जाती है। ऐसे में एनालिस्ट का मानना है कि बॉर्डर सर्विलेंस को मजबूत करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना और भी जरूरी हो चुका है। रिपोर्ट न्यूज नाउ।